प्रथम अनुभव କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ सात रंगर समिश्रण चित्रको अति सुंदर और सहज भाव पेंटिंग करने आरंभ कर चित्रशिल्पी कुसुम भाई एवं प्रेरणा चित्रकला को आदर नहीं पेंटिंग
ইকোনমিক্স ফিজিক্স তারা উপর লোক পিএইচডি করতেছে কিন্তু আমার ঢাকা পরীক্ষার যে সকল ইউনিভার্সিটিতে পেন্টিং করে পিএইচডি করতেছে আশা করি তাকে বড় করে মাধ্যমে উৎসাহিত করবে